କଳା ଠାକୁର हे मोर कला ठाकुर तुमरी ओठरू झरी पड़ू पुणी मोहन बंशीर स्वर मोहन बंशीर स्वर से स्वर शुणी सते आउ थोरे श्री राधा शिवे चाली श्री राधा शिवे चाली कृष्ण रूपे जेबे देखिबे तुमको निजको से जीवे भूली तुम बंशी स्वाने हजी जीवे राधा तुम बंशी स्वाने हजी जीवे राधा सेई तो प्रीति मल्हार सेई तो प्रीति मल्हार आउ थोरे तुमे कृष्ण होई जाओ आउ थोरे तुमे कृष्ण होई जाओ हे मोर कला ठाकुर हे मोर कला ठाकुर धन्यवाद मोर गला टिके बसी जाइए नहीं गए हबार न सार आज बहुत बहुत धन्यवाद शुभेच्छा सुंदर संगीत परिवेषण करगले कृष्ण भक्तिर सामृत भावभरा संगीत वर्तमान आमे जो महामहिम व्यक्तित्व नामानुसार संस्था को चले आसुचु परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद तांका स्मृति रक्षार्थे विवेक वाणी पठन करने मु अनुरोध रखी आम अनुष्ठान आजीवन सदस्य श्रीमती जमुना दास महापात्र को से विवेक वाणी पठन करवा हेबे श्रीमती दास महापात्र मैडम। धन्यवाद जमुना महापात्र मिश्र दास ने हाँ मिश्र दास के बहुत सॉरी सॉरी दास महापात्र जमुना बहुत महापात्र ठीक है मिश्र क्षमा करिए विवेकवाणी पठन करू जगत रे दुखर एकमात्र समाधान मानव जाति को शुद्ध और पवित्र करवा आमे जगत रे जो सब दुख कष्ट और अशुभ देखू ताहा अज्ञान और अविद्यारू प्रस्तुत मनुष्य को ज्ञानालोक दियो मनुष्य पवित्र आध्यात्मिक बल संपन्न और शिक्षित हुअन्तु तेबे जाई जगतरू दुख निवृत्त हेबो ता पूर्वरु नुहे देशर प्रत्येकटी गृह को आमे दातव्य आश्रम रे परिणत करिपारू डाक्तरखाना रे सारा देश पूर्ण करि देई पारू किंतु जेते दिन पर्यंत मनुष्यर स्वभाव परिवर्तित न होईछि तेते दिन पर्यंत दुख कष्ट रहिबो ही रहिबो स्वामी विवेकानंद। वास्तव धन्यवाद। सत कथा वास्तव सत कथा खूब सुंदर विवेक वाणी पठन कले श्रीमती मैडम आजिकार सभारे अध्यक्षता करिवा पई आमे एभली जड़े व्यक्तित्व को लाभ करिचु जी कि एकाधार रे जड़े सुवक्ता संगीतज्ञ सांस्कृतिक संगठक एवं स्वामी विवेकानंद लोक संसद प्रबोधिनी प्रमुख वर्तमान से महाशय सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज बिनिकार अध्यक्ष भाव में कार्यरत डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नायक महोदय वर्तमान मुझसे ही महान व्यक्तित्व डॉक्टर नायक महोदय को अनुरोध रखी से सभा कार्य संपादन करवा हेबे
श्रीयुक्त नायक महाशय। शुभ संध्या। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग सोनपुर जिल्लार 47तम ई पाठचक्र को समस्त को स्वागत करुछि। आजिर आलोच्य विषय रही मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर चित्तरंजन सार, शंकरषण सार, सम्मानीय देवेंद्र विजय साहू सार, हरिबंधु पाणिग्राही सार, नूतन भावरे आजीवन सदस्य हो योगदान करथिबा श्रीयुक्त श्रीधर बाग सार, संयोजक बंधु बनवास मेहर सार, प्रारंभ संगीत गान करथिबा नीलकांति मैडम, विवेक बाणी पाठ करथिबा जमुना भौणी। आज खुशी लगुछि आमे समस्ते सेही मर्यादा पुरुषोत्तम रामंक विषय रे सुनिबा। आम पाखरे अछंती आलोचक भावरे श्रीयुक्त सौमित्री नायक। तेणु श्रीयुक्त सौमित्री नायक वर्तमान जड़े संस्कृत शिक्षक भावरे पंचायत हाईस्कूल बड़भैरो सोनपुर रे अवस्थापित अछंती। शिक्षकता सहित से जड़े सुप्रवचक, विभिन्न कार्यक्रम रे सांस्कृतिक कार्यक्रम रे योगदान करी लोक माननको मन को मोहित करि पारंती। विभिन्न संस्था द्वारा से सम्मानित हो सारिछंती एवं साहित्य क्षेत्र रे तांकर प्रगाढ़ पांडित्य रही। आज जो विषय रे से आलोचना करिवे से आउ केही नहंती भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, हिंदू धर्मर प्रमुख देवता, विष्णुंकर अवतार। तांकर चरित्र और कार्य रे धर्म नीति और मर्यादार संपूर्ण प्रतीक आमे उपलब्धि करि थाउ। तेणु से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रंकर विषय रे आमे सुनिबा। ता पूर्वरु मु सेई श्रीरामंक उपरे गोटे श्लोक गायन करिबी। नीलाम्बुजशा मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मु रघुवंशर से नाथ श्रीराम को नमस्कार करे, जहांक देह नील कमल परिश्राम और कोमल, जहांक वाम पार्श्वरे माँ सीता विराजमान, जहांक हस्तरे दीप्तिमान बाण और धनुष। समय नष्ट करिबा नाही। वर्तमान मो अनुरोध रखिबी आजिर आलोचक महोदय को श्रीयुक्त सौमित्री नायक महोदय तांकर वक्तव्य रखिबे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामंक उपरे। मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्
वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं जमाश्रित हि वक्रोपि चंद्र सदा वंद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलन्नयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलयताख्यं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमदलहे मे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादि परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। स्वामी विवेकानंद लोक संसद 47तम ई पाठचक्र रे अंशग्रहण करिथिबा तथा सभापतित्व आसन अलंकृत करिथिबा सम्मानीय डॉक्टर धीरेन्द्र नायक संयोजक सम्मानीय बनवास मेहर स्वामी विवेकानंद लोक संसद समस्त वरिष्ठ कर्मकर्ता तथा सदस्य वृंद समस्त को मु विवेकानंद लोक संसद 47तम ई पाठचक्र तरफ अभिनंदन तथा शुभेच्छा जणाइबा सहित मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाउछि। बहुत खुशीर कथा देवेंद्र विजय आज्ञांकर अनुरोध को रक्षा करी आज मु स्वामी विवेकानंद लोक संसद 47तम ई पाठचक्र आलोचक भाव में अंशग्रहण करी मु निजको भाग्यवान मन करुछि। बारंबार साहू आज्ञा मते एथिरे उत्साहित करुथिले एवं आपण आम ए कार्यक्रम रे अंशग्रहण करी जे कौनसी विषय वस्तु थरे उपस्थापन करिवे जा हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्रंकर अशेष अनुकंपारू आज से सौभाग्य मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को कहीं मर्यादा दिगला एवं मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं कहगला सम्यक भाव समय को देखी मु विषय वस्तु आगे नेबी। प्राणी जगत मध्य उभय मनुष्य और जीव अवस्थान करुथिले सुद्धा जीव जंतु पशु पक्षी प्रभृति प्राणी माने प्रकृतिर बशवर्ती हुई प्राकृतिक जीवन जापन करती। आहार निद्रा मैथुन ही सेमानंकर जीवनर एकमात्र अवलंबन होता है। किंतु मनुष्य प्राकृतिक परिवेश मध्य जीवन जापन करुथिले हैं प्रकृति द्वारा आबद्ध जीवन जापन करे नाही। मनुष्य निजर बुद्धि विवेक द्वारा निजर सामाजिक दायित्व तोलाइबा संगे संगे प्राकृतिक परिवेष्टनीर ऊर्ध्व को उठी भगवत सत्ता सह संपर्क स्थापन करे। सुतरां मनुष्य विधि विधान अनुवर्ती तथा व्यवस्थित और मर्यादा युक्त जीवन उपभोग करने को प्रयास करे। किंतु जेतेबेले समाज रे संकट उपस्थित हुए जीवनर धारा विधि विधानर प्रकृति जीवनर धारा विधि विधानर प्रतिकूल गामी हुए अव्यवस्थितता और अस्थिरता मध्य जीवनर प्रवाह आंदोलित हो उठे।
ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରେ, ସେତେବେଳେ ମାନବ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନର ଅଶୁଭ ସୂଚକ ଅଧପତନର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଉଠେ। କାଳ ପ୍ରବାହରେ ସେଇ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନରେ ଶାସିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲା, ସେହି ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ଯୁବ ସମାଜକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଠିକ ସେହିପରି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ ଏହିପରି ଏକ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहिता बरनी, सीध ही विप्रधेनु सूर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। এই ঘড়ি সন্ধি মুহূর্তে ভগবান রামচন্দ্র ত্রেতয়া যুগরে এই ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হই ধর্ম সংস্থাপন করিবাকু जन्मग्रहण करथिले। रामचंद्रन को मर्यादा पुरुषोत्तम बोली कहीं अभिहित करा जाए। पुरुष उत्तम अर्थ पुरुष जोग उत्तम, पुरुष मानक मध्य तीन श्रेणी पुरुष अछंती, उत्तम, मध्यम और अधम। यही तीन श्रेणी मध्य सर्वोत्कृष्ट श्रेणी होउछंती उत्तम। उत्तम श्रेणी लोक माने निजर सुख दुख हानि लाभ विचार न करी अन्यर तथा समाजर उपकार अर्थरे निजको नियोजित करती। पुरुषोत्तम एपरि एक ऐसी विभूति जहा द्वारा जीवन सार्वजनीन समन्वित और परिपूर्ण अवस्था रही था। से दिव्य अनुपम अवस्था विश्व नियंता भगवानंकर सत्ता उद्भासित हुए। कहले अत्युक्ति हब नाही जे रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्रंक परि मर्यादा रक्षक आज पर्यंत कहीं जन्म होई नांती। श्रीराम तो साक्षात पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा। से केवल धर्म संस्थापन ओ लोक उद्धारण तथा जन परित्राण उद्देश्य रे धराधाम अवतीर्ण होइथिले। किंतु से समस्तंक समक्षरे निजकु जने सदाचारी आदर्श मनुष्य बोली सिद्ध करने को सर्वदा चेष्टित थिले। तांकर आदर्श लीला चरित पठन श्रवण और स्मरण हृदय अत्यंत पवित्र भाव तरंग खेली जाए एवं मन मुग्ध हो जाए। तांकर प्रत्येक कर्म थिला अनुकरणीय। श्रीराम थिले सकल सद्गुणर अधिकारी मर्यादावंत पुरुषोत्तम। श्रीरामंक ठारे सत्य सौहार्द्य दया क्षमा कोमलता धैर्य शौर्य वीरत्व गांभीर्य अस्त्र शस्त्र प्रकृष्ट ज्ञान पराक्रम निर्भीकता विनम्रता शांति सहिष्णुता विषय निवृत्ति आत्मनिग्रह संयम निष्काम भाव नीति नैपुण्य शांति सहिष्णु तेज पौरुष प्रेम त्याग मर्यादा पालन एक पत्नी व्रत प्रजा रंजन ब्राह्मण भक्ति मातृभक्ति गुरु भक्ति भातृप्रेम मैत्री शरणागत वत्सलता सरलता व्यवहारता प्रतिज्ञा पालन शिष्ट पालन दुष्ट दलन शत्रु भाव शून्यता
ଲୋକପ୍ରିୟତା, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ ଶୂନ୍ୟତା, ବହୁଦର୍ଶିତା, ଧର୍ମଜ୍ଞତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା, ପବିତ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣର ଏକାଧାରରେ ତାଙ୍କଠାରେ ପୂରି ରହିଥିଲା। କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଏସବୁର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବାଳକାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏ ଆଦର୍ଶ ଗୁଣାବଳୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସଦା ସର୍ବଦା କାହିଁକି କହିଥାଉ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ଓ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ସମ୍ମାନ ଅତୁଟ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଚରଣ କରଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯାହା ବିଧି ଯାହା ନିୟମ ସେ ପାଳନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ବିଧି ବିଧାନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୌରଭ କିପରି ରୁଚିବନ୍ତ ଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି, ତାହା ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟଚିତ ଆଚରଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ନିଦର୍ଶନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ମଣିଷ ଭାବରେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ମାତୃଭକ୍ତି, ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ଭାତୃପ୍ରୀତି ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ। ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ସେ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୈତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ପକାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁକରଣୀୟ ଓ ଆଦରଣୀୟ। ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାତ କାଳ ଉଠି କେଇ ରଘୁ ନାଥା, ମାତୁ ପିତା ଗୁରୁ ନା ବହି ମାଥା। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ଦିବସର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି ଓ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତୃଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ବନବାସର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କୈକେୟୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନବାସ କଥା ମାମୁଁ ଘରୁ ଭରତ ଆସି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ କାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର କାରଣ ବା ହେତୁ ମାତା କୈକେୟୀ ଜାଣିଗଲେ, ମାଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ କଠୋର ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମାଙ୍କୁ ସେପରି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମିତି ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ତ ଜଗତବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚିତେ ଯେବେ ଥିଲା ତୋର ଏତେ କୁବିଚାର,
ଜନମୁ ପ୍ରାଣ କାହିଁକି ନ ନାସିଲୁ ମୋର ଗଛ କାଟି ପତ୍ରେ ତାର ଛିଞ୍ଚିଲୁ ସଳିଳ ମାଛ ସଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ କାଢି ନେଲୁ ଜଳ ହଂସ ବଂଶେ ଜନ୍ମ ଦଶରଥ ତାତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଜନର ତୋ ପରିଜନନୀ ଦାତା ଗଢିଲା କି ପାଇଁ। ଏହିପରି ଅନେକ କଠୋର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭରତ ଏପରି ମାଙ୍କୁ ତୁ କହନା କାହିଁକି ନତେମ୍ବା ମଧ୍ୟମା ତାତ ଗର୍ହିତବ୍ୟା କଦାଚନ ତାମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କୁନାଥସ୍ୟ ଭରତସ୍ୟ କଥାମ୍ କୁରୁ। ହେ ଭାଇ ତୁମେ ମଝିଆ ମା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ହେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭରତ ତମେ ଏପରି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ମାତାର ସ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ କେତେ ଉଚ୍ଚ। ସୁତରାଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ନାଥ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦାରତା ତଥା ମହତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନତମ୍ବା ମଧ୍ୟମା ତାତ ଗର୍ହିତବ୍ୟା କଦାଚନ ତାମେ ବାକ୍ୟ ନାଥସ୍ୟ ଭରତସ୍ୟ କଥାମ୍ କୁରୁ। ହେ ଭରତ ମାଙ୍କୁ ଏପରି କଟୁ ବାକ୍ୟ ତମେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି 100ଟା ବାପାର ଓଜନ ଯେତିକି ଗୋଟିଏ ମାର ଓଜନ ସେତିକି। ତେଣୁ ତମେ ମାଙ୍କୁ ଏପରି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ତାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସହଜରେ ବୁଝା ପଡିବ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଜନକପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା ନକରି ଶୋଉନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ସମ୍ବାହନ ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ତୁଳସୀଦାସ ଜି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁନିବର ଶୟନ କିନ୍ହି ତବ ଯାଇ ଲଗେ ଚରଣ ଚାପନ ଦୋ ଭାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନିବର ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ କଣ କରୁଥିଲେ? ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣର ମହନୀୟତା ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅନୁରାଗ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣ ଥିଲା ଯେ ତାହା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇ 2ଟି ବର ମାଗିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଥା ଶୁଣି ଦଶରଥ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡିଲେ। ରଘୁକୁଳର ରୀତି ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଜୀବ ପଛେ ବାଣୀ ଜୀବ ନାହିଁ। ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଏ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ବରୁ ବଚନ ନ ଯାଇ। ରଘୁକୁଳର ରୀତି ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଜୀବ ପଛେ ବାଣୀ କେବେ ଜୀବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବ୍ରତାଚାରୀ ଦଶରଥ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କଠୋର ବରଦାନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣର ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବହୁ ସୁଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ।
जे कि सदा सर्वदा दशरथଙ୍କ हृदय विचरण करुथांती, दशरथଙ୍କ हृदय विराजमान करिथांती। द्रवहुसु दशरथ अजीर बिहारी, जे कि सदा सर्वदा तांकर हृदय विहार करुथांती। से रामचंद्रन को से केमिति छाड़िबे? रामचंद्रन को अनुपस्थित ही तांको जीवन मरणर एक बड़ समस्या। तेणु एपरी आंदोलित अवस्था से आउ किछि चिंता करि पारिले नाही। से मूर्छा होई गले, तांकर चेता रहिला नाही। राति पाहिले अभिषेक मंगल हेबा परिवर्ते राम वनवास हेबो। सकाळ हेला, वशिष्ठ प्रभृति ऋषि मान अभिषेक आयोजन रे रत, अथच राजा दशरथ अंतपुर को बाहरी पारु नाहंती। मंत्री सुमंत राजनगर को जाई सब सुनिले। संध्या पूर्वर जो पुरवास चंदन रे महकु थिला, जो पुर मधुर वीणा झंकार रे उन्मादना सुर वर्षण करुथिला, जो पुर रे पशु पक्षी कीट पतंग रेणु अणुकण प्रभृति स्वर्गीय आनंद रे नाची उठुथिले, सेही पुर तही परदिन सकाळ श्मशान रे परिणत होई जाईछि। सबुआडे गभीर विषादर छाया विराजमान करुछि। दशरथ शय्याशायी, काहारी तुंडरे भाषा नहीं, समस्ते नीरव निस्पंद और निश्चल। मंत्री सुमंतଙ୍କ पाखरु शांत संयमी सत्यदर्शी रामचंद्र सब अवगत होई तांको मां को बुझाउछंती। कहउछंती, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अर्थात रामचंद्र कहउछंती, हे मां सुन, जो पुओ पिता मातांक वचन प्रतिपालन करे सही पुओ बड़ भाग्यवान। जो पुओ पिता मातांकु संतुष्ट करिबा पई सेमानंक आज्ञा को अक्षरे अक्षरे पालन करे से सत्पुत्र। एही सौभाग्य सारा संसार रे दुर्लभ। तेणु रामचंद्र तांको मां को बुझाउछंती जे एपरी परिस्थिति रे हे मां तमे व्यथित हेबा उचित नुहे। कहीं पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तपः, पितरी प्रीतिमात पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि पिता माता पुअर प्रतिटी कार्य संतुष्ट हुंती ताहले 33 कोटी देवता तांको आशीर्वाद करंती। तेणु मोर प्राण प्रिय भाई भरत अयोध्यार राजा हेब। प्राण प्रिय भाई मोर हेब मोहिपति, सबु मते धाता आजी संतुष्ट मो प्रति। रामचंद्रଙ୍କ परि तत्वदर्शी संतान मोहरु केवल एहीपरि शांतिमय बाणी आशा करा जाई पारे। जगत रे एपरि पुओ किए अछि जे कि राज्य धन संपत्ति प्रभुत्वर मोह संवरण करी वनवासीर दुख कष्टमय जीवन को सानंद रे बरी नेबे। आजि कालिका दुनिया रे यह विरल। रामचंद्र ही विरल दुनियार सबल सार्थक आदर्शर अलिभा सलिता, जार धर्म होउची निजे पछे पड़ी जली निशेष होइजिब, किंतु आलोकर आभा को चिरदिन पई मानव समाज रे जाजल्यमान करी रखिब। सही सलितारो उद्भासित किरण मूढ़ मोहग्रस्त जीव मानकर पथ प्रदर्शक है। तापर रामचंद्रनकर भातृप्रेम मध्य एक आदर्श स्थानीय। रामचंद्र जेतेबेले पितांको वचन रक्षा करिवा पई वनगामी हेले सेतेबेले भरत शत्रुघ्न अयोध्या रे नथिले। भरत गुरु वशिष्ठंको पाखरे खबर पाई अयोध्या फेरी सब जानिले। से रामचंद्रन को भेटी तांको अयोध्या को फेराई नेबा पई सैन्य सामंत दलबल धरी वन को बाहरिले। भरत निषाद राजा गुह्यक पाखरु खबर संग्रह करी
ଚିତ୍ରକୂଟ ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭରତ ଚତୁରଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନବାସ ମୂଳରେ ଭରତଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରି ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ନିପାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଧାରଣା ବଦ୍ଧମୂଳ ହେବାରୁ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଭରତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅନୁରକ୍ତ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯିଏକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ରାଜଭୋଗର ସବୁ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ହସି ହସି ପାଦରେ ଠେଲି ଦେଇଛି। କେବଳ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଦିନ ପରେ ଦିନ ରାତି ପରେ ରାତି ଆହାର ବିହାର ନିଦ୍ରା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି କାୟା ପଛରେ ଛାୟା ପରି ଘନ ବନାନୀର ଝଟା କଣ୍ଟା ଆବରା ଖାବରା ପଙ୍କିଳ ପଥୁରିଆ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସ୍ରୋତକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଯେ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାର ସରସ ସରୋଜ ସୁନ୍ଦର ଆନନକୁ ଆଡ଼ନୟନରେ ନ ଚାହିଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଜୀବନର ଡୋରି ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିମ ଭାଇ ଭରତ, ଯିଏକି ଜୀବନରେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ରାମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଢାଳିଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟ କଳସକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ନିଜ ମାତାର କ୍ରୂର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତରର ଅସରନ୍ତି ଗଞ୍ଜଣାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅଭ୍ରଶୁଭ୍ର ତ୍ୟାଗର ଅବତାର, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନବନିରୋଧ ବପୁଧାରୀ ଭକ୍ତିର ଅବତାର। ଜଣେ ଅନଳ, ଅନ୍ୟଟି ଜଳ। ଜଣେ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଅନ୍ୟଟି ଅନୁରାଗର ପ୍ରତୀକ। ଏ ଦୁଇ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଗୁଣ ମଝିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଚିନ୍ତିତ ମନରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଡେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ତ ଭରତ ଆଡେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭରତ ଉଭୟ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ରାମଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ପୃଥିବୀ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ତ୍ରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି। ବିଚରା ଭରତ ତୁମର କଣ ଅହିତ କାମ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ଭୟାତୁର ହୋଇ ଭରତକୁ ଅଯଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ତୁମେ ଭରତ ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ରୂର ବା ଅପ୍ରିୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଭରତକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବିକାର ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଭରତଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସରେ, ଭରତ ହିଁ ହୋଇନ ରାମ ମଜୁ ବିଧି ହରିହର ପଦ ପାଇ କବହୁ କି କାଜି ଶିକରନି କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ବିନସାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେପରି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ କାଞ୍ଜି ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସମୁଦ୍ରର କିଛି ବିକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭରତଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ପଦ ମିଳିଯାଏ ତାହା ଟିକିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ବା ଚରିତ୍ରରେ ରେଖାପାତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ତ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଭରତ ଭାଇ ତୁମେ ଏଇ ରଘୁବଂଶର ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଏ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହିଁ ତୁମେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ହିଁ ଏଇ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ,
या रघुकुल रीति रे सदा सर्वदा चली आसीछि तेणु भाई तुमे फेरी आस आओ अयोध्या सिंहासन रे अभिषिक्त हुओ केते अनुरोध करिसंती रामचंद्रन को सेठी भरतन को भाई कहिसंती भाई बापा मते बड़ भाई हिसाब रे मते बड़ भाग देई देछंती आओ सान भाई हिसाब रे तोते छोट भाग देछंती तोते केवल खाली ए सामान्य अयोध्या राज्य ही देछंती किंतु मते देख केते बड़ एरिया बड़ भाई हिसाब रे केते जागा देछंती सारा दंडकारण्य केते बड़ अंचल देछंती एही परि भाव रे भरतन को से अनेक बुझाइछंती तो एठारे राम कहउछंती लक्ष्मण को भाई जे भरत ही होइन राम राज मधु विधि हरिहर पद पाई कबहु की काजी शिखरनी क्षीर सिंधु बिन साई तो जगत बंधु महापात्र कहउछंती विधि हरिहर पद लभिले हैं भरत न छुए भरते न छुए मद क्षीर सागरे की कांति बिंदु पड़ी फटाई पारे ता स्वाद तेणु से बारंबार कहउछंती जे हे भाई लक्ष्मण भरत केबे भी ए सिंहासन पाई लालायित नुहे तेणु तांको प्रति तमर ए भ्रांत धारणा दूर कर से ब्रह्मा विष्णु शंकर पद तांको मिलिले मध्य से केबे भी ताको ग्रहण करिवो नाही तांकर आदर्श बा चरित्र रेखापात करि पारिबो नाही पुणी जेतेबेले भरत आसी रामचंद्र को प्रणाम करने को जाउछंती रामचंद्र लक्ष्मण को पाखरु एक कथा जेतेबेले सुनिले से प्रेम अधीर होई भरत को आलिंगन करने को दौड़ी गला बेले तांकर लुगापटा संभाल गला नहीं केउठी वस्त्र उड़ी पड़ी गलानी तो केउठी धनुतीर खसी तले पड़ी गलानी से दिग को तांकर लक्ष्य ना तुलसीदास लिखुछंती उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निगंग धनु तीरा कहूँ पट कहूँ निगंग धनु तीरा रामचंद्र जबरदस्ती भरत को तल उठाई आनी हृदय लगाई प्रेम आलिंगन कले राम और भरतंकर अपूर्व दिव्य मिलन देखी सेठारे उपस्थित थिबा समस्ते भाव विह्वलित होई निजर स्थिति को भूली गले रामचंद्रंकर भातृप्रेम जे केड़े निबिड़ केड़े पवित्र केते गाढ़ एथिरु आपण माने स्पष्ट भाव रे बुझी पारुथिबे रामचंद्र जेतेबेले भरत को आलिंगन करने को तलु उठेबा को चाहुथांती भरत सहजे उठु न थांती बोधहुए निज मातृकृत कर्मर कुपरिणाम जगु से मने मने अनुशोचना करुथांती किंतु जेउ भरत राम नाम राम वाणी राम दर्शन बिना जीवन दर्शन कौन जानती नहीं से कौन से परमानंद आनंद कंद श्रीराम प्रेमालिंगन को अवहेला करी पारिबे भगवान रामंकर प्रेममय आकर्षण को भक्त भरत कौन अवज्ञा करी पारिबो चुंबक टाणी होई गला सर्वशक्तिमय सर्वाधार लौह पिंड पाखकु मर्यादावंत पुरुषोत्तम राम आदर्श और अनुरागर उभय मर्यादा सम परिमाण रे रक्षा करने को समर्थ हेले आकर्षण प्रत्याकर्षण मध्य रही राम विहुने रामंकर पादुका को तांकर प्रतिनिधि बोली मने करी भरत 14 वर्ष काल रामंक प्रतीक्षा रही थिले रामगत मन रामगत प्राण धरी भरत राज परिवेश राज सुख राज ऐश्वर्य को तुच्छ मन करी नंदी ग्राम रे सामान्य पत्र कुड़िया रचना करी विवेक पत्र कुड़िया रचना करी तपस्वी भाव रे काल कटाउथिले श्मश्रुपूर्ण बदन गेरुआ वस्त्र अनियमित आहार जीर्ण शरीर नहीं 14 वर्ष केबे पुरीब भरत गणु थांती
ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ରାମଙ୍କର ପରମ ସେବକ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭରତ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନୟନରୁ ପ୍ରେମ ଅଶ୍ରୁ ବାରିତ ଝରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ସିକ୍ତ କରିଦେଲା। ସେ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ବାଷ୍ପ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କପିତବ ଦରସ ସକଲ ଦୁଃଖ बीते मिले आज हूँ मुहि राम पीरीते। अर्थात भरतଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, हे हनुमान, तुमको दर्शन करी मोर सबु दुख दूर होईगला। तुमको देखी तुम रूप माध्यम मु आज श्रीराम को दर्शन करी पारुछि। एहिठारे भरतंकर भक्ति वैशिष्ट्यर निदर्शन मिलुछि। भक्त भरत भगवान श्रीराम को एते प्रेमपूर्ण भक्ति करुथिले जे श्रीराम को दास हनुमान को पाई भगवान को पाइला परी मने कले। या ही भक्तिर चरम लक्षण। भक्त और भगवान एक डोरी रे बंधा होइथिबारु भक्त और भगवान एक एवं अभिन्न। से तो भक्त भावरे बंधारे से तो भक्त जीवन धन। तू ताकू खोजिले से तोते खोजई नुहे से आपणा जन रे। ऊणा कर नाही मन से तो भक्त भावरे बंधारे से तो भक्त जीवन धन। पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर अपूर्व भातृप्रेम ए दुनिया रे विरल। आज कली कलमस पूर्ण जगत रे जेउठी भाई भाई बेकर शाणित छुरिका चलेबा को कुंठाबोध करू नाही, सुख संभोग लालसारे काल नेमिर कपट पाशा खेल रे माया फास टाणी धरी बुलुछि। सही परिप्रेक्षी रे प्रभु श्री रामंकर अनाबिल सुधा विगलित भातृप्रेम आदर्श आज समाज रे एकांत शिक्षणीय और वांछनीय। तेणु ए हरि कथा अनंत, यह केबे भी सरीब नाही। तेणु समयर स्वल्पता जगु वर्तमान वक्तव्य को मु एठारे विश्राम देउछि। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अति सुंदर अति चमत्कार श्रीयुक्त नायक महाशयंकर आजिकार विषय वस्तु पर आलोचना प्रसंग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामंकर गुणावली को आज आलोचक श्रीयुक्त सौमित्री नायक महोदय अति प्रांजल भाव में कहीगले। से तो प्रभु रामचंद्र जितेबले अयोध्या छाड़ी वनगमन कले पितृसत्य पालन करी अयोध्यावासी को कौन अनुभव है ताकू गोस्वामी तुलसीदास पदे लिखिले, जिमी भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चांद बिनु जिमी जामिनी तिमी अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझी दियो झियो भामिनी। वास्तव में कहवा गले जिमी भानु बिनु दिनु माने सूर्य व्यतिरेक दिनर अवस्था जहा हुए, चंद्र अनुदय रातिर अवस्था जहा हुए, आज प्रभु श्रीरामंकर अनुपस्थिति रे अयोध्यावासी अवस्था अनुरूप होती। वर्तमान आमर श्रोता बंधु मान अनुरोध रखी आज विषय उपर आलोचक महाशय को आलोचक महाशय ठारू किसी शंका समाधान भी करें। श्रोता बंधु किसी जदि शंका रही आपण मैंने पचारि पारे। बोधे किसी ना वर्तमान मुझे आजिकार अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नायक महाशय को अनुरोध करी आलोचकों आलोचना उपरे किछि मतामत रखा है। श्रीयुक्त नायक महाशय।
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारुणम् नव कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम्। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମିତ୍ରୀ ନାୟକ ମହୋଦୟ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଗଲେ। ମୁଁ ସେହି ଆଲୋଚନାରୁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ, ଆଦର୍ଶ ଭାଇ, ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ, ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ବି କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପୁନଶ୍ଚ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା। ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମଧୁର। ଧର୍ମର ପାଳନରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ରହିଥିଲା। ନିଜ ଜୀବନରେ ସଦା ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଜନୀତିରେ ଧର୍ମନୀତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଲୋଚକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମିତ୍ରୀ ନାୟକ ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନବାସ ମେହେରଙ୍କୁ। धन्यवाद सर। वर्तमान विवेकानंद लोक संसद सुवर्णपुर जिला शाखा सभापति श्रीयुक्त पाणीग्राही साहू को अनुरोध रखी से धन्यवाद पर्व को आगे बढ़े। सुवर्णभूमि स्वरर आज कार्यक्रम भाग नहीं समस्त आजीवन सदस्य और राज्य कर्मकर्ता को मो संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची। प्रथमे धन्यवाद अर्पण करी आवाहनी संगीत परिवेशन करथिबा श्रीमती तपस्विनी पट्टनायक को तांकर सुंदर गलारे तांकर स्वर जो संगीत परिवेशन कले समस्त को विमोहित कला तांको धन्यवाद अर्पण करुच्ची। विवेकवाणी पठन करथिबा श्री जमुना मैडम को मु आज संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची। से बहुत सुंदर भाव में गोटे उद्धृतांश आज परिवेशन कले तांको सेथिपाई मु धन्यवाद अर्पण करुच्ची। आज कार्यक्रम में संयोजना परिवेशन करथिबा कवि श्री बनवास में को धन्यवाद अर्पण करुच्ची। निज काव्यिक और संयत भाषा रे जो संयोजना कार्य को से आगे नेले और परिसमाप्ति है से मुझे संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची। आज कार्यक्रम रे वक्ता भाव में सौमित्री बाबू सुंदर भाव में रामायण को परिवेशन कले, विशेषतः तुलसी रामायण एवं तार ओडिया अनुवाद को बहुत सुंदर भाव में उद्धृतांश अवतारणा करी रामचरित्र महानता रामकर विशिष्ट गुण गुड़िक परिवेशन करी समस्त मुग्ध कले। तेणु मु संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची। आज कार्यक्रम में सभापति आसन अलंकृत करथिबा डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नायक को संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची। आरंभ एवं निजर संक्षिप्त टिप्पणी समय रामायण उद्धृतांश को अवतारणा करी बेस सुंदर भाव में रामायण पर तांकर जो
ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ କି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବକୁ ଏଇଠିରେ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ନୀଳକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ବୋଧେ ନାହିଁ। ନୀଳକାନ୍ତି ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତି କେହି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ ରଖିବା ଶ୍ରୀମତୀ ଯମୁନା ମିଶ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ ପର୍ବକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।